ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 23 अप्रैल इतवार और जेके बैंक डायरी का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर। आप सबका आज के प्रोग्राम में खैर मकदम और हार्दिक अभिनंदन। मैं आज के जमाने की औरत हूँ, अपने खावन के साथ शाना बशाना चल के घर संभालती हूँ। मेरे भी अपने सपने हैं और उन्हें पूरा करने में मेरी मदद की है जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने, मेरी ही गोल्ड ज्वेलरी के एवज में मुझे गोल्ड लोन देके। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आम लोगों का बैंक। प्रोग्राम में शामिल रहेंगे कई अहम मौज़ूआत, लेकिन शुरुआत इदारिया से। सामीन, जिंदगी का दूसरा नाम जदोजहद है। कामकाज, दौड़ धूप और मेहनत के लिए जहां खुदा ने हमारे लिए दिन बनाया है, वहीं रात की खामोशी हमारे आराम और राहत और सुकून के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अलबत्ता हर गुजरते दिन के साथ इंसान की कुव्वत मेहनत कम होती जाती है और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे हालात पेश आते हैं कि इंसान चाह कर भी कमाने की सूरत में नहीं होता या उतना नहीं कमा पाता जितनी ज़रूरतें उसके सामने मुंह खोल के होती हैं। ऐसी ही कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे पुरखों ने क्या खूब कहा था कि बचत में ही बचाव है। आज की कमाई में से कुछ हिस्सा बचाकर हम आइंदा पेश आने वाले मामलात या नामसाइद हालात के साथ अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। और आपका बैंक यानी जे.एन.के बैंक आपको कभी भी अपना पैसा घरों में या गैर मुनाफा बख्श जगहों पर रखने की सलाह नहीं देगा। जरूरत इस बात की है कि हम पहले बचत की अहमियत को समझें और फिर बचाई गई रकम को भी फायदेमंद बनाएं, जिसके लिए हमारा मुखलिस मशवरा है कि आप जे.एन.के बैंक के मुख्तलिफ डिपॉजिट प्रोडक्ट्स को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.jkbank.com पर जाकर इन स्कीम्स के मुतालिक सारी जानकारी हासिल करें, ताकि आप अपना और अपनों का आने वाला कल बेहतर बना सकें। खा वो हमारी चाइल्ड केयर स्कीम हो, मेहंदी डिपॉजिट स्कीम हो, रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम हो या कोई और फिक्स डिपॉजिट स्कीम हो, आप इत्मीनान रखें कि आपका पैसा न सिर्फ बच रहा है बल्कि आप इस पर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वाज़ेह रहे, आज की डेट में बैंक आपके डिपॉजिट्स पर सालाना ज्यादा से ज्यादा 7.10% तक का मुनाफा अदा कर रहा है। इसके अलावा हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए ये खुशखबरी भी है कि उनके डिपॉजिट्स पर 0.50% तक का इजाफी मुनाफा दिया जाता है। 1938 से जे.एन.के बैंक लिख रहा है कामयाबियों की दास्तां, इंस्पिरेशनल स्टोरीज पर मबनी सीरीज। मेरी कहानी मेरी जुबानी में सुने लीना पश्मीना की कहानी, स्टैंज़िन और सोनम की ज़बानी। We create high quality, completely handcrafted pashmina products which are very distinctive to Ladakh, making sure that we provide sustainable and dignified source of income to the women artisans of Ladakh. I wanted to do something with our own community. We studied pashmina, we studied did market study and all for many months. And then we started Lena in 2016. As a startup, to work with such an expensive fiber was also difficult. We had some initial basic investment done by our parents. And then major part of the financial support that we received was from J&K Bank. So they supported and they gave us the startup loans, which was such hassle-free process. With our venture, we're not only able to sustain ourselves, but we're able to provide a source of income to the women communities of Ladakh. So they're now indirectly being empowered because now they are the proud earning members in their family. आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें और मेरी कहानी @jkbmail.com सिलेक्ट होने पर सुनेगा सारा जहां आपकी कामयाबी की अनोखी दास्तान। जे.एन.के बैंक, आपका अपना बैंक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड्स की वजह से बहुत सारे अफराद को उनकी जमा पूंजी से हाथ धोना पड़ा है। फ्रॉडस्टर्स नित नए हरबे अमला कर मासूम लोगों को अपने झांसे में फंसाने के लिए हमेशा बेड़ियों की मानंद तैयार रहते हैं। इस सिलसिले में कुछ अरसे से ऑनलाइन लोन ऑफर करने से जुड़ी फ्रॉड्स मंजर आम पर आई है।
اس نقطے پر بات کرنے اور اس فراڈ سے بچنے کی تدابیر کے حوالے سے ہم نے بات کی بینک کے چیف انفارمیشن سیکیورٹی آفیسر منیر کنگوانی سے۔ اس ضمن میں ان کا کہنا تھا، سامعین آداب، J&K بینک اپنی پوری ذمہ داری نبھاتے ہوئے آپ کو وقتاً فوقتاً سائبر فراڈز کے بارے میں آگاہی دیتا رہا ہے اور آپ کو جانکار رہنے اور سترک رہنے پہ زور دیتا رہا ہے۔ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً سائبر فراڈز کے بارے میں کیا کیا ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں ان کے بارے میں کافی آگاہی دیتے رہے ہیں، اور آپ سے ہمیشہ ہماری یہی گزارش رہی ہے کہ آپ جانکار رہیں، سترک رہیے اور اپنے ڈیجیٹل سسٹمز کی سیکیورٹی کے لیے ہر اقدام کریں۔ سامعین، حال ہی میں ہم نے سائبر فراڈز کے بارے میں ایک نئی موڈس آپرینڈی دیکھی ہے، جہاں پر موبائل فون یوز کرنے والے یوزرز لون حاصل کرنے کے لیے گوگل ایپ پہ جاتے ہیں یا ایپ سٹور پہ جاتے ہیں اور وہاں سے کافی ساری لون اپلیکیشنز جو ایزیلی اویلیبل ہے ان کو اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور ان سے لون فیسلٹی حاصل کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل KYC کراتے ہیں۔ ڈیجیٹل KYC کرنے کے بعد ان کو وہ لون وہاں سے ایزیلی مل جاتا ہے۔ بہت ساری اپلیکیشنز ایسی ہے جن کا نام لینا چاہوں گا میں، ہیلو لون ایپ، کیش مارکیٹ لون ایپ، میجک لون ایپ، کریزی کیش لون ایپ، آسان لون ایپ، اور بہت ساری ایسی لون ایپس ہے جو آپ کو امیڈیٹلی لون فراہم کر دیتی ہے، لیکن یہ ساری لون ایپس آپ کو لون فراہم کرنے کے بعد آپ کو بلی کرتی ہے اور آپ کو کافی زیادہ تھریٹس آتی ہے اور آپ کو بلیک میل کرتی ہے۔ آپ نے جو ویڈیو KYC کرایا ہوا ہوگا، ان تصاویر کو، ان فوٹوگرافز کو جو بوروورز کے ہوتے ہیں ان کو مورف کر کے آپ کو دھمکیاں دی جاتی ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کافی زیادہ بڑھایا جاتا ہے۔ ایون دو ہم نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ جہاں پر کسٹمر ان کو جتنا بھی اس نے لون لیا ہے وہ بالکل ان کے اکاؤنٹ میں واپس ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا جی اکاؤنٹ بند کر دو، مجھے لون نہیں چاہیے، لیکن وہ وہاں سے اس کو بلی کر کے، اس کو دھمکیاں دے کے وہ پیسہ پھر سے اس کے اکاؤنٹ میں واپس ڈال کے اس کو کہتے ہیں نہیں جی یہ لون آپ کو لینا ہی پڑے گا، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے یہ تصاویر آپ کے فیس بک اکاؤنٹ پہ، آپ کے لنکڈ ان اکاؤنٹ پہ، آپ کے ٹویٹر ہینڈل پہ ڈال کے آپ کے سارے کانٹیکٹس کو یہ بتا دیں گے کہ آپ ڈیفالٹر ہو چکے ہو۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی کیسز ہم کو ملے ہیں جہاں پر وہ ان KYC فوٹوگرافز کی مارفنگ کرتے ہیں، ان کو ایڈٹ کرتے ہیں اور آبجیکشنیبل ناشائستہ تصاویر بنا کے فیس بک میں اس بوروور کے کانٹیکٹ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی زیادہ پریشانیوں اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس بوروور کو۔ حال ہی میں ہم نے کافی زیادہ کیسز دیکھے ہیں جو رجسٹر ہوئے ہیں پورے انڈیا میں۔ اس میں ایک 38 سالہ نوجوان نے یہ صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے خودکشی کا راستہ اختیار کیا۔ ہماری مودبانہ گزارش ہے آپ سب سے کہ مہربانی کر کے آپ ہوشیار رہیں، کوئی بھی اپلیکیشن اپنے موبائل فون پہ ایسے خواہ ڈاؤن لوڈ نہ کریں۔ ہر ایک اپلیکیشن کی اگر یوزیبلٹی آپ کے لیے ہے اور آپ کی ایک کمفرٹ لیول ہے کہ نہیں یہ اپلیکیشن بالکل ٹھیک ہے، تبھی یوز کریں۔ ہم آپ کو کہتے آئے ہیں اور پھر سے کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات میں مفت کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ دیر از نو فری لنچ۔ ایسے لوگوں پہ بھروسہ نہ کریں، ایسی کمپنیز پہ بھروسہ نہ کریں، اور ایسا نہ سمجھے کہ آپ کو جی لون بالکل ایزیلی مل جاتا ہے تو چلے جی ٹھیک ہے ہم یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے لون لے لیں، ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ یقین مانیں یہ ساری فراڈولنٹ اپلیکیشنز جو آج کی ڈیٹ میں ایپ سٹور پہ ڈالی جاتی ہے، پلے سٹور پہ ڈالی جاتی ہے، یہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے ہے اور آپ کو پریشانی میں ڈالنے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک گزارش ہے کہ مہربانی کر کے آپ کو اگر شارٹ ٹرم لون چاہیے، لانگ ٹرم لون چاہیے، تو مہربانی کر کے ایک ٹرسٹڈ بینکر کے پاس ہی یہ خدمات حاصل کریں، کیونکہ ٹرسٹڈ بینکر ایک ذمہ دار بینکر ہوتا ہے اور اس پہ آپ ہمیشہ بھروسہ کر سکتے ہو، ان سے آپ مل سکتے ہو، اور ان کی ایک ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو بالکل گائیڈ کریں گے کہ اس کا پروسیس کیا رہے گا، فیسیلیٹیشن کیسے ہوگی، اس کا ڈسبرسل سسٹم کیا رہے گا۔ ٹرسٹڈ بینکر اور ٹرسٹڈ بینک پہ ہی بھروسہ کریں اور ان ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پرہیز کریں۔ شکریہ۔ جموں کشمیر بینک کی طرف سے ایک ضروری اطلاع، اگر آپ سرکار کی طرف سے مختلف اسکیموں میں سے کسی بھی اسکیم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں جس کا معاوضہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں DBT یعنی ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کی بدولت آتا ہے، تو آج ہی اپنے نزدیکی جموں کشمیر بینک کی شاخ یا پھر نزدیکی خدمت سینٹر پہ جا کے اپنا آدھار کارڈ لے کے پہنچے اور اپنے اکاؤنٹ کو آدھار سے لنک کروائے۔ جموں کشمیر بینک کی طرف سے مفاد عامہ میں جاری۔ سامعین، نیا کاروبار شروع کرنے والے افراد جنہیں عرف عام میں سٹارٹ اپس کہا جاتا ہے یا پہلے سے اسٹیبلشڈ چھوٹے کاروباریوں کو MSME کیٹیگرائزیشن کے زمرے میں لانے کے لیے حکومت ہند نے ان کے لیے ادیم رجسٹریشن لازمی بنا دیا ہے۔
उद्यम या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से एमएसएमई को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू की जाती है, जिससे एक कारोबारी इदारे की सर्टिफाइड एमएसएमई यूनिट होने की तस्दीक होती है। उद्यम रजिस्ट्रेशन से एमएसएमईज जिन मुराद के अहल हो सकते हैं उनमें टैक्स रिबेट, कैपिटल सब्सिडी और टैरिफ सब्सिडी शामिल है। उद्यम रजिस्ट्रेशन से सरकारी टेंडर्स हासिल करने में मदद मिल सकती है। कई एक स्कीमों में उद्यम रजिस्ट्रेशन से शरह सूद में भी कमी हो सकती है। उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन, डिजिटल और पेपरलेस होने के साथ साथ सेल्फ डिक्लेरेशन पर मबनी है। एमएसएमई के तौर पर रजिस्टर होने के लिए पैन और आधार के सिवा किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। याद रहे, उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए www.udyamregistration.gov.in एक वाहिद पोर्टल है और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस दरकार नहीं है। वाज़ा रहे, एक एंटरप्राइज को दर्ज झेल क्राइटेरिया की बुनियाद पर माइक्रो, स्मॉल या मीडियम दर्जे के एंटरप्राइज के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1, माइक्रो एंटरप्राइज, जहां प्लांट एंड मशीनरी या आलात में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो। नंबर 2, स्मॉल एंटरप्राइज, एक छोटा इदारा जहां प्लांट एंड मशीनरी या आलात में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो। नंबर 3, मीडियम एंटरप्राइज, एक दरमियानी दर्जे का इदारा जहां प्लांट एंड मशीनरी या आलात में इन्वेस्टमेंट्स 50 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो। इस हवाले से स्ट्रीट वेंडर्स या छापड़ी फरोशों के लिए ये खुशखबरी कि हुकूमत हिंद की तरफ से ताज़ा तरीन हुक्मनामे के मुताबिक अब स्ट्रीट वेंडर्स भी बहैसियत स्मॉल ट्रेडर्स उद्यम रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं। आज की स्मार्ट दुनिया में जेके बैंक की स्मार्ट सेवर डिपॉजिट स्कीम का फायदा उठाएं। अपने सेविंग्स और करंट अकाउंट में पड़े हुए फंड्स को मुनाफे में बदलें। आज ही अपने नजदीकी जेके बैंक की ब्रांच में जाएं और स्मार्ट सेवर टर्म डिपॉजिट स्कीम के बारे में जानकारी हासिल करें। जेके बैंक, आपका अपना बैंक। दोस्तों, आम लोगों, खासकर देहात और दीगर दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत पहुंचाने की अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए जे&के बैंक ने गुज़श्ता दिनों जिला गांधरबल के अपनी कंगन ब्रांच के मुतसिल नस्ब की गई एक कैश रिसाइकलर मशीन यानी CRM को अवाम के नाम वक्फ किया। बैंक के जोनल हेड सादत हुसैन ने मकामी ताजरों, बैंक के काबिल कदर गाहकों और आम लोगों की मौजूदगी में इस CRM का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जोनल हेड ने लोगों पर जोर दिया कि वो जितना हो सके डिजिटल चैनल्स को इस्तेमाल करें ताकि वो कहीं पर भी और कभी भी अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकें। आपको बता दें कि CRM से न सिर्फ आप कैश निकाल सकते हैं बल्कि कैश भर भी सकते हैं। इतना ही नहीं, इस सर्विस से आप बैंकिंग आवर्स के बाद और छुट्टियों के दिनों भी मुस्तफीद हो सकते हैं। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि हालिया दिनों जे&के बैंक ने किस सेक्टर को फरोग देने के लिए CIMSME के साथ MOU किया। इस सवाल का सही जवाब है MSME। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे ईमेल्स मौसूल हुए और लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से यास्मीना जान, लिथपोरा पुलवामा, जम्मू डिवीजन से सुरेखा कुमारी और लद्दाख से डोरजे नमग्याल थिक से लेह। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि एक एंटरप्राइज को MSME बेनिफिट्स हासिल करने के लिए कौन सी रजिस्ट्रेशन लाजमन दरकार है। आपके ऑप्शंस है सक्षम, उद्यम या प्रथम। आपके जवाबात हमें 26 अप्रैल 2023 बुधवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। सारी उम्र भाग दौड़ के तिनका जोड़ के ख्वाहिशों से मुंह मोड़ के हम चाहते हैं अपना ख्वाबों का आशियां। और पैसे हम देंगे। कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स, एक्सटेंडेड रीपेमेंट्स और टैक्स बेनिफिट्स के साथ जम्मू एंड कश्मीर बैंक हाउसिंग लोन। आज ही विजिट कीजिए किसी भी नजदीकी ब्रांच पर। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक। अभी आप सुन रहे थे JK बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।